हेलो फ्रेंड्स मु समस्त को स्वागत करुच्ची। आज आम पूर्व वर्ष फॉरेस्ट गार्ड रो मैथमेटिक्स क्वेश्चन आलोचना करवा विथ शॉर्ट ट्रिक सहित। चलतु डेरी नक आरंभ करवा। आज प्रथम क्वेश्चन गोटे संख्यार शतकड़ा 90 एवं शतकड़ा 75 मध्य अंतर 225 अटे। तेबे संख्याटीर शतकड़ा 82 केते। यही प्रश्न को आम किपरि समाधान करवा। आम लिखिपर 90 शतकड़ा वियोग 75 शतकड़ा समान हो 15 शतकड़ा। 15 शतकड़ार भैल्यू होमर 225। ताहले आम लिखा 15 शतकड़ा समान 225 100 शतकड़ा समान होमर 225 विभक्त 15 गुणन 100। 5 रे 15 को काटिदेला मर 3। 5 रे 100 को काटिदेला मर 20। 3 रे 225 को काटिदेले आमर हो 3 शतांग 21 3 पंचांग 15। ताहले 75 आउ 20 को गुणीदेला मर 1500। एबे आमे लिखा 1500 82 शतकड़ा केते। ताहले आमे लिखिपर 1500 गुणन 82 विभक्त 100। 0 0 को कैंसल। ताहले 15 आउ 82 को गणिदेला आमर 1230। ताहले आमर सठिक आंसर हो 1230 ऑप्शन डी। परवर्ती क्वेश्चन को जीवा। जदि A/B समान 4:5 एवं B/C समान 7:8 तेबे A/C केते। यही प्रश्न को आम किपरि समाधान करवा। यही प्रश्न को आम डायरेक्ट समाधान करिपरिबा। लेफ्ट रेशियो सहित लेफ्ट रेशियो गुणिबा, राइट रेशियो सहित राइट रेशियो गुणिबा। ताहले 4 सहित आम 7 गुणिबा। ताहले आमर हो 28। 5 सहित 8 गुणीदेवा। ताहले आमर हो 40। एबे आम काटिदेवा। 4 रे काटिदेला आमर हो 7। 4 रे 40 को काटिदेला आमर हो 10। ताहले आमर सठिक आंसर हो ऑप्शन ए 7:10। परवर्ती क्वेश्चन को जीवा। 7200 क्यों क्षुद्रतम संख्या जोग कले जोगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हेब। यही प्रश्न को आम किपरि समाधान करवा। आम प्रथमे 7200 वर्गमूल बाहर करवा। ताहले आम लिखा 7200 वर्गमूल बाहर करने को हेले आम डाहाण साइड रो 2टा लेखाए संख्या उपरे आम गार टाणिबा। ताहले 2टा 0 उपरे गोटे गार टाणिबा, 72 उपरे गोटे गार टाणिबा। ताहले एबे आमे देखिबा 72 रो पाखापाखी वर्ग संख्या। ताहले आमे 8 रो वर्ग नेले हमर हो 64। 72 रो 64 गले हमर हो 8। डाहाण साइड रो 2टा संख्या को आमे ओल्हे देबा। एई 8 को आमे 8 सहित आमे मिसई देबा। ताहले हमर हो 16। 16 रे जेतिकी नेबा ऊपरे मध्य सेतिकी लिखिबा। ऊपरे जेतिकी लिखिबा 16 रे जेतिकी नैतबा संख्या सहित आमे गुणी देबा। ताहले 16 रे जदि आमे 5 नेबा ऊपरे मध्य आमे 5 लिखिबा। 5 सहित आमे 165 को गुणी देबा। ताहले हमर हो 825। 800 रु आमे 825 को वियोग कर देले हमर हो -25। ताहले 25 को जोग कले
যোগফଳ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ତାହେଲେ ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆମର ଅପସନ୍ ବି। କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାରୁ 5 ବିୟୋଗ କଲେ ବିୟୋଗଫଳ 16, 24, 30 ଓ 32 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ କିପରି ସମାଧାନ କରିବା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପସନ୍ରୁ 5 ବିୟୋଗ କରିବା। 490ରୁ 5 ବିୟୋଗ କଲେ ଆମର ହେଇଯିବ 485। 16ରେ ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। 475ରେ 5 ବିୟୋଗ କଲେ ଆମର ହେଇଯିବ 470। 16ରେ ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। 480ରୁ 5 ବିୟୋଗ କଲେ ଆମର ହେଇଯିବ 475। 16ରେ ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ 485ରୁ ଆମେ 5 ବିୟୋଗ କଲେ ଆମର ହେଇଯିବ 480। 16ରେ ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। 24ରେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। 30ରେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ଆଉ 32ରେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ତାହେଲେ ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆମର ଅପସନ୍ ଏ 485। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ଏକ ପରୀକ୍ଷାରେ 600 ବାଳକ ଏବଂ 400 ବାଳିକା ଥିଲେ। ଶତକଡ଼ା 60 ବାଳକ ଏବଂ ଶତକଡ଼ା 50 ବାଳିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ତେବେ ଶତକଡ଼ା କେତେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଫେଲ୍ ହେଲେ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ କିପରି ସମାଧାନ କରିବା? ବାଳକ ଥିଲେ 600, ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି 60%, ତାହେଲେ ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି 40%। 600ର 40% ଆମେ ଲେଖିବା 600 ଗୁଣନ 40 ବିଭକ୍ତ 100। 100ରେ 600କୁ କାଟିଦେଲା ମୋର ହେଇଯିବ 6। 6ରେ 40କୁ ଗୁଣିଦେଲା ମୋର ହେଇଯିବ 240। ବାଳିକା ଥିଲେ 400, ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି 50% ଆଉ ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି 50%। ତାହେଲେ 400ର 50% ଆମେ ଲେଖିବା 400 ଗୁଣନ 50 ବିଭକ୍ତ 100। 100ରେ 400କୁ କାଟିଦେଲା ମୋର ହେଇଯିବ 4। 4ରେ 50କୁ ଗୁଣିଦେଲା ମୋର ହେଇଯିବ 200। ବାଳକ ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି 240, ବାଳିକା ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି 200। ତାହେଲେ ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି 440। କେତେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ? 600 ଆଉ 400। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଆମର 1000 ଜଣ। ଏବେ ଶତକଡ଼ା କେତେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଫେଲ୍ ହେଲେ? ଏବେ ଆମେ ଲେଖିବା 440 ବିଭକ୍ତ 1000 ଗୁଣନ 100। 100ର 2ଟା ଶୂନକୁ କାଟିଦେବା, 1000ର 2ଟା ଶୂନକୁ କାଟିଦେବା, 440ର ଗୋଟେ ଶୂନକୁ କାଟିଦେବା, 10ର ଗୋଟେ ଶୂନକୁ କାଟିଦେବା। ତାହେଲେ 44% ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆମର ଅପସନ୍ ଡି।